Let's No, pray. no voy a explicar eso. Heavenly Vamos a Father. orar. Padre Celestial, Thank you gracias for this special time por este tiempo especial that you've given to me que me has regalado to interact para hablar with my brothers con mis and my hermanos y sisters. mis hermanas. And Lord, as we Y mientras nosotros open our hearts and our minds abrimos nuestro corazón y To nuestra what you mente have. a lo que tú tienes for us to hear, para nosotros, give us also an obedient spirit también denos un espíritu obediente to obey. para obedecer. And Lord, we just thank you again Te damos gracias for otra this vez special time. por este tiempo Let especial. every word Que cada palabra that I speak que yo hable be according to your will, sea de acuerdo con tu voluntad, not too much no or demasiado too less. ni muy poco. I commit this time to you, Yo dedico este tiempo a ti, thanking you for it. dándote las In gracias Jesus' en name, el nombre de Jesús. amen Amén. and amen. All right, this morning. We're going to talk about God's wisdom Vamos a hablar de la sabiduría de Dios and earthly wisdom. y la sabiduría terrenal. How many of you believe you have God's wisdom? ¿Cuántos creen que tienen la sabiduría de Dios? That's the beginning, Ese es el principio. because the Word of God says, "Does any man lack wisdom? La palabra dice And que it's si a talking about alguna his le wisdom. falte sabiduría, Ask of Him, pídeselo a Dios and He'll give it to you." y se lo dará. Then you have to believe that you got it. Entonces tienes que creer que lo And the way you tienes. know you got it is that you're continually seeking His advice, Y lo sabes que lo tienes es cuando and siempre He estás will lead you. buscando su But consejo we're y going to él begin the te guía. introduction. Many people Mucha gente in the world en este mundo brag on knowledge habla de su sabiduría that mankind del ser humano has accumulated. ha acumulado. And it seems that arrogance, Y la arrogancia of what has been accomplished de lo que han cumplido through education por educación and scientific studies y estudios científicos has become idolized. ha venido a ser como un ídolo. Wisdom is mentioned 222 times in the Hebrew Bible. Did you know that? Se menciona sabiduría 222 veces en, Just a en little la extra Biblia information hebrea. there. Eso es un poco de información extra. What is the difference ¿Cuál es la diferencia between man's earthly wisdom entre la sabiduría del hombre and terrenal God's wisdom? y la sabiduría de Dios? There is more knowledge today Hay más sabiduría hoy than ever before. que nunca más que nunca. Computers can transmit Las computadoras pueden transmitir information información in less than a second en menos de un segundo to any part a cualquier of the lugar globe by satellite. de este mundo por satélite. More info has been processed Más información ha sido procesado, more facts discovered más hechos descubiertos in this century en este siglo than any other century que en cualquier otro of siglo human history. de la historia humana. Yet man Pero el hombre has never been further from solving nunca ha estado más lejos de basic problems resolver problemas básicos like wars, como la guerra, crime, crimen and all other social ills. They y put otros band-aids on males it, sociales. but it hasn't been resolved. No traten de resolverlo, pero no se puede. If that wasn't true, then you see what I'm saying? The wars, look at all the wars that are still going on. Miren las guerras que están And sucediendo. it's not just wars between nations, it's wars between people. No es solamente Families guerra, don't talk to each other. nación entre nación, sino familia. Las familias no se People hablan. don't talk to each other. La gente ya no habla el uno con el otro. They can say they love you one day and hate you the other. Un día te pueden amar y el próximo día te odian. Is that a problem solved? ¿Ese es un problema resolvado? I don't think so. No creo. The United Nations Las Naciones Unidas was supposed to be debía de haber sido the forum el lugar in which people could resolve their differences. en donde la gente podía resolver sus diferencias. Instead, Pero en lugar it has been a forum ha venido a ser un lugar for magnifying them. para magnificarlos. In Daniel 1:20 En Daniel and 1:20 21, y 21. blessed be the name of God, Bendito sea el nombre de Jehová,
forever and ever. para siempre. For wisdom and might Porque la sabiduría y las fuerzas are his, son de Él. and he changes the times Y Él cambia los tiempos and seasons. y los tiempos. He removes kings Él remueve reyes and raises up y kings. levanta reyes. He removes presidents Él remueve presidentes and raises up presidents. y levanta presidentes. Everybody's got their ideas that if we just get this president, Todos if tienen we, sus ideas. Si solamente tuviéramos este he's going to fix presidente, all the problems. Él va a arreglar todo. Yes, they may have some progress Sí, tal vez tengan un poco de in progreso, helping, but it's still, we still got problems. pero todavía tenemos problemas. So where should our trust be in? ¿En dónde debe estar nuestra confianza? What did it say here? It says, ¿Qué dice aquí? for wisdom and might are in the Lord's, in his. That's the only place La sabiduría y that las the fuerzas están en believer Él. Es el único lugar que los has creyentes any kind of hope. pueden You know, tener last week I taught on esperanza. hope, La semana and I pasada believe God was preparing me for this one. hablé de la esperanza y yo creo que Dios nos Because our está hope preparando para esta And our semana. attention Porque needs to be on God, our Father, the Creator. nuestra esperanza, nuestra He gives atención wisdom to the debe wise estar en Dios el Creador. and knowledge to those who have understanding. Él da sabiduría a That's los, the rest of Daniel. Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. The Bible says La Biblia dice, there are two kinds of wisdom. hay dos tipos de sabiduría. First, there is the wisdom that is given by God, Primero, la sabiduría que Dios da, a wisdom that is after the mind of Christ, uno que busca la mente de Cristo, who views life que ve la vida in terms of eternity. en términos de eternidad. Yes, Christ is the only one that can fix things here on this earth, y'all. Cristo es el único que puede In our own personal arreglar las lives. cosas en esta tierra, en nuestra vida personal. He knows how to fix it. Él sabe cómo arreglarlo. I mean, everyday problems. Los problemas If que, we're following que him. tenemos cada día si le estamos siguiendo a Él. James 3:17. Santiago 3:17. But the wisdom that is from above Pero la sabiduría que viene de lo alto is first pure, es primeramente pura, then peaceable, después pacífica, gentle, amable, willing to yield, benigna, full of mercy, llena de misericordia good fruits, y de buenos frutos, without partiality, sin incertidumbre and without hypocrisy. ni hipocresía. Ni hipocresía. That's the wisdom from above. Es la sabiduría que viene de lo alto. James is describing Santiago describe God's el character carácter de Dios and wisdom y la sabiduría of those, de aquellos that's us, que somos nosotros, who trust Him que confiamos en Él to provide all they need. para proveer todo lo que necesitan. You see, that characteristics here is God's wisdom, Las características aquí son de la And- sabiduría de Dios. and it was just what I was saying in the beginning. Y es lo que If you acabo de remember, decir al principio. Seek ye Si first se acuerdan, the buscar kingdom of God primeramente and His el reino de righteousness. Dios y su justicia. His righteousness is peaceable Su justicia es in us, pacífica en nosotros, gentle, amable, willing to yield to Him, benigna, full of mercy llena de misericordia and good fruits. y de buenos frutos. You see, that's the kingdom Ese es el reino here on earth. en esta tierra. And it's never going to happen until one by one Y nunca va a suceder hasta que uno por uno we start yielding empezamos a rendirnos to that characteristic. a esa característica. You have to yield your will Tienes que rendir tu voluntad to the Father daily. al Padre cada día. Work out our salvation daily with fear Trabajar and trembling. nuestra salvación todos los días con temor y temblor. All right? James is describing God's character and wisdom. I'm going to repeat that.
Santiago describe el carácter de la sabiduría de Dios, of those who trust in Him de aquellos que confían en Él to provide all their needs. para proveer cada necesidad. The result of this, Y el resultado, that these believers si estos creyentes will give their time darán su tiempo and y resources sus recursos to serve others. para servir a los demás. Did you know when I'm serving you, Cuando les estoy sirviendo a ustedes, did you know I'm helping myself? sabían que estoy ayudando a mí Because misma. God is telling us to do this. Porque Dios nos dice que We're hagamos obeying the Lord. esto. Estamos obedeciendo al Señor. The opposite is the wisdom El opuesto es la sabiduría of the earthly, de lo terrenal, which God says in 1 Corinthians que Dios dice en 1 de Corintios 1:19, 1:19. I will destroy Yo destruiré the wisdom of the wise, la sabiduría the people that are earthly wise. de los que son sabios en esta tierra. In 1 Corinthians 1:18, 1 de Corintios 1:18. it says, for the message of the cross Porque la palabra de la cruz is foolishness to those who are lost. es locura a los que se pierden. The trouble and problems of human race El problema de la raza humana have stemmed ha venido from the fact del hecho that it has followed earthly wisdom de ha seguido sabiduría terrenal rather than the wisdom of the Lord. en lugar de la sabiduría del Señor. Each person Cada persona has equal opportunity tiene oportunidad igual of choosing para escoger which kind they will follow. qué tipo van a seguir. You know, even the scripture says, choose this day who you will serve. La palabra dice, escoge este día a quien Earthly seguirás. wisdom says, La sabiduría terrenal dice, seeing is believing. ver es creer. But Jesus says, Pero Jesús dice in John en 20:29, Juan 20:29, blessed are those who have not seen bienaventurados los que no han visto and yet believe. y aún creen. We haven't seen Jesus face to face, but we believe, don't No we? hemos visto a It's Jesús cara a cara, spiritual. pero creemos, es espiritual. The fear of the Lord in Psalms 111 verse 10, it says the fear of the Lord Salmo 111, verso 10 dice, el temor a Jehová is the beginning of wisdom, es el principio de la sabiduría. which means fear of the Lord, ¿Qué quiere decir? Temiendo a Jehová, whose name is reverent, que su nombre es reverente, respected. respetar su nombre. That's the kind of fear it's meaning. Ese es el temor de que está hablando. It's not a fear of judgment, No es temor de juzgar here or hereafter, aquí o después, but of His goodness and His grace. sino su bondad y su gracia. Now, if you're doing something wrong, you better fear His correction. Y si están haciendo You know, algo malo, I mean, that's deben normal. temer su If a child does something wrong, they don't want to get a spanking. Los niños cuando hacen cosas malas que no deben hacer, temen que le den But unas parents should buenas. raise their kids to fear them. Pero los padres no deben criar a Parents sus should hijos a que le temen a ellos. Should raise their children Deben criar a sus hijos to respect them a respetarles and obey them. y obedecerles. The reason a parent should correct their child La razón por que un padre debe corregir a su is to hijo show them that it's wrong to do something that es they've done. enseñarle que lo que hicieron fue algo mal. The second part, now it is a reverent affection wanting to please God Es, and es una afección que quiere agradar a Dios not to offend Him. y no ofenderle. The second part of Psalms 111:10, Lo segundo de este versículo it says, a good understanding dice, buen entendimiento have all that obey tienen todos los que practican or do His commandments. sus mandamientos. In James 3:13-16, En Santiago 3:13 al 16. I encourage you, get these scriptures. Yo les animo que vean estas escrituras. Whew, wow. Because these are scriptures that I was led to give to you. El Señor me llevó a estas escrituras para dárselo a ustedes. James 3:13-16 says, Y dice, Who is wise? Who is wise ¿quién es sabio and understanding among you? y entendido entre vosotros? Let him show it by his good life, Muestre por la buena conducta
by deeds done sus obras in humility, en sabia mansedumbre, that comes from wisdom. que viene de la sabiduría. But if you harbor bitter envy Pero si tenéis celos Jealousy. amargos y contención, and I added that word jealousy, and you're not supposed to add a word, but I'm telling you what envy means. Jealousy. celos o envidia And self-ambition in your hearts. en vuestro corazón, Don't boast about it no os jactéis or deny the truth. ni mentáis contra la verdad. Such wisdom does not come down from heaven, Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, but it is earthly. sino terrenal. Now get this. Mira It's esto. earthly, Terrenal, unspiritual, animal, and demonic. diabólica. That's what the word says. Es lo que dice la palabra. I'm just sharing it with you. Solo lo comparto con ustedes. For where you have envy and selfish ambition, Porque donde hay celos y contención, there you find disorder allí hay perturbación and every evil y practice. toda obra perversa. You see a lot of stuff going on that's wrong, Vemos muchas cosas Is it any wonder sucediendo que son malas. that we got problems. Con razón tenemos problemas. You know, the devil ain't going to bother a church that's El diablo no va a doing what he wants them molestar to do. a una iglesia que está haciendo lo que él quiere que haga. they're no threat to him. No es If he nada can para get you él. thinking you're all right, Si él les puede Yeah. hacer pensar que todo está he's bien, out there laughing at you. ahí está riéndose de But when you ustedes. start doing what God wants you to do, Pero cuando empiezas a hacer lo que Dios oh quiere, yeah, you have an enemy. entonces I sí have tienes an un enemy. enemigo. Yo tengo un enemigo. We all have enemies, Todos tenemos enemigo. but we got to be smarter than the enemy. Pero tenemos que ser más sabios We que got to él. listen to the word. Tenemos que escuchar esta Not only palabra. listen to it, but start doing No it. solamente escucharla, How sino to hacer la conquer, palabra. how to be what we say we are. Cómo vencer. I am more than a Soy más conqueror. que vencedor. Through Christ En Jesus, Cristo Jesús. I can do all things. Todo lo puedo. Through Christ Jesus, En I can do Cristo. all the things that God wants me to Puedo hacer do. todo lo que Dios quiere que yo haga. But first you got to know what I'm trying to share with Pero you. What does primero, God expect of me? Tienes que entender This lo is que what Dios He quiero- expects of us. Esto es lo que Dios espera de When you're nosotros. taught the Word, when you read the Word, Cuando lees la be sure and palabra, read it with a mind léela that's surrendered to your con heart. una mente and not- rendida I- a tu there's- corazón. I just said something, but you know, it said there's a saying in the world that says, "Follow your heart." Hay un dicho en el mundo que dice que You sigue can't tu always follow corazón. your heart because the Word of God says that the heart is deceitful. No siempre pueden seguir su corazón porque la palabra I'm dice sharing this with you. que el corazón The es only way you can follow the engañoso. heart is if your heart belongs to Jesus. La única manera And you que have tú- the characteristics of Jesus que tú and the puedes- fruits of righteousness La flowing out of única you. manera, la única manera que tú puedes seguir tu corazón es que si tu corazón es el corazón de Jesús y tienes el fruto de justicia en tu corazón. Now remember, I was comparing this to what I said in Psalms 111:10 about a good understanding. Yo estaba comparando esto con lo que dije en el Salmo 111. And you know, the last part of Psalms 111:10 says, the second part of it says, a good understanding have all they that obey and do his commandments. Y un buen entendimiento es lo que todos tenemos los que obedecemos sus mandamientos. And then in James he says, who is wise and who understands Y luego among en you? Santiago hace la pregunta, ¿quién So es this is the sabio? word telling you what to do. Esta es la palabra He wants, diciéndoles, God is wanting us to have his character. Dios quiere que But the only tengamos way we can have su it is carácter. if we surrender Pero la única manera que our lo will to the Lord. podemos tener, Because that old Adamic nature will try to pop up all the time. But you have a fruit of righteousness in you now, self-control. You can tell yourself, no, I don't have to get out of control and say all those ugly things. uno puede decir And así, when you do, acknowledge the truth that you did it and say, submit yourself to God and say, Lord, please forgive me. And if you have offended someone, tell them. And a lot of times, you know, in learning this, you'll think, well, I'm going around telling everybody, forgive me and this and that, and then your old flesh gets tired. But don't ever give up. Because when a person that is willing, cuando una persona está dispuesta, a person who is willing una persona dispuesta to surrender a rendirse to God a Dios, will not give up. no se va a rendir a nada más. Giving up Dando, is not God's character. rendirse no es el carácter de Dios.
He didn't give up on us, Él no nos dejó a nosotros. so we can't give up on him. So no le podemos dejar a Él. And forgive me. I recognize I got a little too fast, but I get excited Yo me emociono un poco. when the A Lord veces, gives me something. cuando el Señor me da algo. All right. In Luke 24, En Lucas 24 we see Jesus vemos a Cristo talking with two of his disciples. hablando con dos de sus discípulos. These two disciples had been with him Y esos discípulos han estado con Él before crucifixion. antes de la crucificación. Did you know they didn't understand him? Y ellos no lo entendieron, They didn't even recognize him. ni siquiera le reconocieron. Oh boy. Do you recognize Jesus this morning? ¿Reconocen a Cristo esta mañana? Can we see Jesus in each other? Podemos ver a Jesús en cada uno de nosotros, el uno al otro. Remember, I just started talking about the characteristics of Christ. Estaba hablando de las características de Cristo. Jesus is here. Jesús está aquí. The scripture says he's La here. escritura dice que Él está aquí. My Bible says he's in Mi me. Biblia dice que Él está en mí. He's in me. He's in you if you Está en mí, believe. está en ti si creen. It's more than just thinking or reading the scripture saying, well, Christ in Es me. más You've got to de get it. pensarlo. Christ is in me. Tienes que recibirlo. Cristo He's está the en only mí. hope that somebody's going to see you, Lord. Es la única esperanza que alguien te va a ver, If people Señor. can't see Jesus in us, Si no pueden ver a Cristo en nosotros, the lost is going to be lost. los perdidos así van a quedar. So sad that a lot of times Y qué triste people que come to the tantas churches veces la gente viene a la iglesia looking to see Jesus, buscando a Cristo and they get caught up y se meten in what everybody else is doing, en lo que los demás están haciendo, carnally in the flesh. en la carne. And they really have a heart wanting to serve the Lord. Pero tenían un corazón que But they quería see a servir al bunch of Señor. Christians that's acting like the world, and they say, well, Y ven los cristianos portándose como el it's like mundo. a kid will say, well, Mom, Dad, so-and-so's doing Y como this. los niños dicen, pues mi amigo lo hace, Well, o esta see, the persona lo enemy's hace. telling a lot of people, well, they're acting that way. I guess it's okay. They go to church every Y Sunday. el They go to enemigo les prayer. causa a mucha gente decir, no, pues los demás están haciéndolo. They talk spiritually, Ellos hablan espiritualmente, but they come even to church dressed like the world, half naked. vienen a la iglesia casi encuerados, Must be all right. debe estar bien. That's why we got a lot of churches that are full of people Por eso hay tantas that looks iglesias more like the world than they look like llenas the body of Christ. llenas con personas que verse parecen. 44. Verso 44 We're in Luke. en el libro de Then he Lucas. said to them, Y les dijo, these are the words estas son las palabras which I spoke to you que os hablé, while I was still with you, estando aún con vosotros, that all things must be fulfilled, que era necesario que se cumpliese todo which were written in the law of lo Moses que está escrito de mí and the prophets en la ley de Moisés, and the Psalms concerning me. en los profetas y en los salmos. Jesus came Jesús vino so that we can obey para obedecer his commandments. sus mandamientos. We can, Sí lo podemos hacer if we're really walking with God. si estamos caminando con Dios. He didn't come to do away with them. Él no vino a Just because he died sacarlo. and went to the cross and everything, he didn't give you us permission to murder somebody. Solamente porque Él fue a la cruz a pagar por nuestros pecados no quiere decir que tenemos permiso a matar a otra persona. Do you see what I'm saying? ¿Ven lo que quiero decir? He didn't give us permission to break them. No nos dio permiso a quebrar los mandamientos. Jesus said, if you love me, Jesús dijo, si me amas, you'll keep my commandments. vas a guardar mis mandamientos. And he opened their understanding. Y abrió su entendimiento, He opened their understanding les abrió el entendimiento that they might comprehend para que comprendiesen the scriptures. las escrituras. Today, Hoy, believers los creyentes, have the Holy Spirit tenemos al Espíritu Santo to help them comprehend para ayudarnos a comprender the scriptures. las escrituras. When we're born again, Cuando somos nacidos de nuevo and when when we get baptized, y cuando nos bautizan, I believe Yo baptism is just a sealing el bautismo of your es salvation. sellando tu salvación. Okay?
if you're not able to get baptized, Si no puedes ser bautizado, say you got saved today, te salvaste I hoy. really believe God's a merciful Y God. yo creo que Dios es If you're not misericordioso. able to get Si no baptized, because puedes if he bautizarse, takes you to heaven after you get saved, porque si Él te lleva al You're saved cielo because después the de ser thief- salvo, eres salvo. because the thief on the cross showed us that. Porque el ladrón en la cruz nos enseñó eso. He didn't have time to get down from the cross. Él no tuvo tiempo And de be bajarse baptized. de la cruz para que le bautizaran. When the thief asked him to forgive him, Cuando el ladrón le pidió, you understand? He Entrada. didn't have a chance to get baptized. él no tuvo un momento But para what did Jesus bautizarse. say? Pero ¿qué dijo Jesús? Today, this day, Hoy, este día, you'll be with me in paradise. estarás conmigo en el paraíso. There is churches that believe Hay iglesias que creen that you have to be baptized to be que saved. tienes que ser bautizado para ser But it salvo. all depends on the heart. Pero todo depende del corazón. You understand that? ¿Me entienden? Everybody got a question? Anybody got a question? ¿Alguna pregunta? Because the reason I'm majoring a little on that is because we're going to get baptized. La We're going to do the razón porque baptism. lo digo es que voy a bautizar, vamos a tener Okay. bautismos. If you have a question about being Si baptized, tienes alguna pregunta de because ser you were bautizado, sprinkled as a baby, porque te echaron agua cuando eras bebé, I'll be happy to answer those questions yo te puedo contestar Scripturally. tus preguntas con la escritura, because you have to understand what you're doing. porque tienes que entender lo que estás haciendo, Okay, that's important, y eso es importante. and it's up to your parents if you're a Y child. si eres un niño, to teach depende your de parents. tus padres que enseñes I a mean, tus to teach your children. que los padres enseñen a sus hijos. But anyway, when a believer Cuando- comes to the Lord Cuando un creyente viene al Señor and accepts the Lord, y acepta al Señor, God gives them the Holy Spirit Dios le da el to Espíritu help Santo them understand. para ayudarle a entender. John 14:26. Juan 14:26. But the Helper, Pero el ayudador, the Holy el Spirit, Espíritu Santo, whom the Father will send in my a name, quien el Padre enviará en mi nombre, He will teach you all things Él os enseñará todas las cosas and bring to your remembrance y os recordará todo all the things that I say to you. lo que yo os he dicho. So a lot of times people Muchas veces la gente say they don't understand the Scripture. dice que no entiende la escritura, But maybe it's because they don't understand that they have the Holy Spirit pero tal vez sea porque no saben que tienen al Espíritu to Santo teach them. para enseñarles. But I'm telling you today, Yo les digo que if hoy, you're one of those people, si eres una de esas you do have personas, the Holy Spirit, if you truly accepted Jesus tienes el Espíritu and you Santo truly are following y Him, de verdad le if you estás ask the siguiendo, Holy Spirit, si le pides al He Espíritu will Santo, bring it to remembrance Él te lo trae para tu memoria of what we're supposed to do. de lo que debemos hacer. And you got to put yourself in a position Te tienes que to poner learn, en una posición para have a yielded, aprender, be willing to yield. estar dispuesto a rendirse. Say, okay, I heard this today, I'm willing to get Decir, baptized. ok, yo hoy estoy I dispuesto a understand ser bautizado. Jesus he says, repent and be baptized. Él dijo, arrepiéntense y ser So that's bautizados. an act of obedience. Eso es un acto de obediencia. Okay. 1 Corinthians 2, Primera de Corintios verse 2, 12. 12. And I'm proving this through Scripture, what I'm Y lo telling you. estoy enseñando por escritura todo lo que estoy diciendo. Now we have not received the spirit of the earth, the world. Y nosotros no hemos recibido el espíritu That's del an mundo. Adamic spirit Es el espíritu de Adán, from Adam. que viene, es Earthly. adámico, viene de Adán. But the spirit who is from God, Sino el espíritu que proviene de Dios, that we might know the things para que sepamos that have been freely given to us by God. lo que Dios nos ha concedido. When a person comes to Christ Cuando una persona viene a Cristo in faith, en fe, the earthly spirit el espíritu terrenal is replaced by the spirit of God se reemplaza con el espíritu de in Dios order to gain para obtener the ability la habilidad to understand para entender what can only be understood by the spirit lo que solamente se entiende en and el not with espíritu physical senses. y no en lo físico. Verse 13 says, Verso 13 dice, these things we also speak, lo cual también hablamos, not in words, no con palabras which man's wisdom enseñadas por Earthly sabiduría wisdom. humana teaches, y enseñada,
but which the Holy Spirit teaches, sino con las que enseña el Espíritu, comparing spiritual with spiritual. acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verse 14. 14. But the natural man Pero el hombre natural does not receive the things of the Spirit of God, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, for they are foolishness to him, porque para él son locura, nor can he know them, y no las puede entender because they are spiritually discerned. porque se han de Have you discernir ever witnessed to espiritualmente. somebody Nunca han that's testificado not a a una persona Christian que no es cristiano and you started giving them all these biblical y le empiezas a scriptures, dar todas and las it just went escrituras whoop, y over their head? se les pasó? they can't understand it. Ellos no lo pueden entender. Only the Spirit of God bears witness with with Solamente their el spirit. Espíritu de Dios puede You dar see? testimonio a su espíritu. Okay? So when we witness to Cuando people, testificamos a la gente, we need to be prayed up, necesitamos ya, hemos estado orando, listening to God, escuchando la voz de Dios and obeying God, y obedeciéndole, even what we say to them. aún lo que le decimos a esas personas. We need to have the mind of Christ. Necesitamos la mente de Cristo. In God's infinite wisdom, En la sabiduría infinita de Dios, He chose a way of salvation Él escogió un camino de salvación through Christ. por medio de Cristo. In God's all-wise plan, En el plan sabio de Dios, this was the perfect way esta fue la manera perfecta to achieve the greatest goal. para cumplir la meta más grande. How many of you know what God's goal was? ¿Cuántos sabían cuál era la meta de Dios? What, anybody want to tell me? ¿Alguien me quiere decir? How many of you know what God's goal is ¿Cuántos saben cuál es la meta de Dios for everyone? para todos? Salvation of the soul. When He saves us, Cuando Él nos salva, His goal is to get rid of sin. Él quiere sacar el pecado de nosotros. You see, ¿Ven esto? His goal was to get rid of sin Su meta era de echar fuera el pecado, because He knew sin would kill us. porque Él sabía que el pecado nos iba a matar. He knew sin, it would get us in the devil's El pecado kingdom instead of His nos kingdom. pone en el reino del diablo en lugar del reino de Dios. That's why Jesus came. Por eso vino Jesús. He even went to hell and took the keys. Él fue al infierno y llevó Away from las llaves Satan. de Satanás. You see, Se He los destroyed quitó. hell and death in the Él grave destruyó el infierno y la muerte en so el that we sepulcro won't have to bear it para ya no as tenemos we que walk in following aguantarlo Him mientras le seguimos in a Él obedience. en obediencia. He wants to get the sin out of the world Él because quiere it's sacar el destroying pecado His del creation. mundo porque está destruyendo su creación. Earthly wisdom says Sabiduría terrenal dice, there's more ways to follow God. hay otras maneras para seguir a Dios. How many of you have heard somebody say, well, maybe this religion over here, Buddha and all ¿Cuántos han that? oído que, esta religión aquí, That's tal vez just their esta way of religión? looking for God. Así es su manera de buscar a Dios. Well, they're not going to find it through a big statue. No le, no le They're van a not gonna encontrar find it. ninguna estatua, And you're not going to find it ni worshiping tampoco trees, adorando los árboles, the creation. la creación. The only place you're going to find it is in the Word of God. El único lugar en donde lo vas a encontrar es la palabra de Dios. Earthly wisdom says there's more ways to follow God. But see, a lot of Christians, even this, well, Muchos you know, cristianos, that doesn't bother me. eso no me That's their molesta. business. Es su negocio. But when we become a Christian, it's our Pero business. cuando somos cristianos, sí es To nuestro share the negocio truth. compartir la verdad. Y'all see that? ¿Ven esto? It's like this thing with all this transgender stuff and Como todo esto con homosexuality los and killing homosexuales, babies. It's matando our los bebés. responsibility to Es help nuestra hopefully warn responsabilidad. people A lo mejor That it's avisar a la wrong. gente que esto no es correcto.
And all of this stuff that's going on right now Todo lo que is está sucediendo destroying ahora está destruyendo mankind, al God's ser humano, creation. la creación de Dios. And God's not too happy with that. Y Dios no está muy contento con eso. And the church has been asleep. La iglesia ha estado dormida. But God is saying, let's wake up. Pero Dios dice que nos Let's get rid of levantemos, this. que echemos esto para afuera. Let's determine we don't want none of this stuff in our lives. Vamos a decidir que no queremos esto And en help nuestra somebody vida. else see the same Y thing. ayudar a alguien más a ver lo mismo. There's security in the things of God. Hay seguridad en las cosas de Dios. There's no security in the other ways. No hay seguridad en los otros caminos. Church, we need to really, everything that we do Todo lo que hacemos in the church en la iglesia for the work of the Lord, para la obra del Señor, we need to do it with love. necesitamos and hacerlo con excellency. amor y excelencia. Do the very best we can, Hacer lo mejor posible, whatever it is. lo que sea. Earthly wisdom says, and I've said this over again, there's more ways to follow God. John 14 Juan 14 says, God's wisdom says there's only one way. dice que hay un solo camino, Jesus Christ. Jesucristo. He says, I am the way, Dice, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. No man Ningún hombre can go to the Father puede ir al Padre except by me. sino por mí, Except by me. sino por mí. And I've already did that part. God takes full responsibility Dios toma toda responsabilidad for eternal happiness. para felicidad eterna And He stands ready y está preparado to take over management para tomar el lugar de ser responsable of lives de las vidas the moment en el momento they turn in faith que ellos buscan en fe to Him a Él for salvation. para la salvación. You know, God can manage our lives better than we can. Dios puede manejar nuestra I vida think it's been proven. mejor que nosotros. You know, and I'm telling you this, and I'm just Y les sharing this digo with esto. you. You may think it's a real scientific achievement Tal vez crean que es algo when they say, well, grande. we're cloning man, cuando decimos, oh, estamos Or we found a haciendo new way clones to- del hombre to even have babies. o haciendo que la gente tenga bebés. Those ways are man's ways. Esos caminos son los caminos del hombre. You know, God, back in the Bible days, En los días de la Biblia, He had a purpose for every, and He still does. él todavía tiene un propósito. I don't know if I need to delve into this because you might No sé si debo decirlo. not understand it because I don't have a whole lot of time to Tal vez explain no what lo I'm trying to entiendan porque say. no tengo mucho tiempo. But God has natural ways Dios tiene maneras naturales to have children. para tener hijos. And He also has natural ways of controlling that without birth Y control. también tiene maneras para controlar Not man's eso birth sin control. pastillas. If you study scriptures, Si estudian las escrituras, one major thing is to quit lusting. una manera It's called self-control. es tener templanza, control de uno mismo, If dominio propio. if the people of God, even the Christian people of God, Si el would pueblo stop de Dios and use that fruit of righteousness called self-control, podrían usar ese dominio propio, then babies wouldn't be produced no tendríamos esos bebés and killed, para matarlos or even a suggestion of killing an unborn child. o sugerir que See, Que we haven't hagan- got to the que real root aborten a of los the niños. problem. I don't hear a whole lot of people teaching about the root no oigo mucha gente because hablando they don't de want to la hear it. They raíz. like the lusting. They enjoy the lust of the La gente le flesh. gusta los deseos de la carne. God created man and woman for one purpose, Dios and that creó was to al hombre y la multiply the mujer earth. con un solo propósito, que es para multiplicar en la tierra Not for lust. y no para los deseos. And I'm not going to go any deeper. I can go deeper. Yo podría decir And I más. think you that are adults understand what I'm talking about. Creo que los adultos saben lo que quiero decir. Everybody understand that? ¿Todos me entienden? Let's pray. Vamos a orar. Father God.